नमस्कार वेलकम टू बैक माय चैनल आउ एक वीडियो को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम आसी पहुँचे एमती एक जगह जहाँ को आप देखापी बहुत इच्छुक हे और शेष पर्यटन देखापी निहाती इच्छा करेंगे जहाँकि आमर संबलपुर प्रसिद्ध समलेई मंदिर रे आ समलेई मंदिर पश्चिम ओडिशा रे प्रायतः सबुठारु पुराना और सबुठारु फेमस तेणुक से मंदिर को आम आज आसिक बुलीचे और टोटाल आम 4 घंटा 5 घंटा पाखापी गला राति केमती भ्यू दिन में केमती भ्यू टोटाल आपको ओभरअल गोटे नॉलेज देवी और आप निहाती शेष पर्यंत रे तेणुक भिडियोटी केमती लगे कमेंट मध्य जनइबे। माँ समलेई मंदिर प्रतिष्ठा करते राजा बलराम देव एवं 1575 मसीह यह प्रतिष्ठा करा माँ समलेई विषय में जब आप जानवा चाहते ताहले यह एक ऐतिहासिक लंबा स्टोरी एवं प्रथमतः ये जो संबलपुर पाटना राज्यर राजांकर थिला एवं यह ना पाटना थिला। द्वितीय यही राजांकर दुईटी पुत्र थिले जड़े बलराम देव एवं आउ जनकर पुत्र नाम था नरसिंह देव एवं राजांकर मृत्यु पर राज्य को समान भाव में दुई भाग विभक्त करा जहाँकि बलदेवंकर भागे पड़ता संबलपुर। बलदेवंकर राज्य में छालू बोली एक गरीब लोक बास करथिला एवं से स्वामी स्त्री दुई जन बहुत कष्ट अतिवाहित करथिले निज जीवन को। दिने जंगल को छालू जिते किसी काठ हाणिबा जाइथिला गछरु खसी पड़ता एवं जहाँफल कि छालूर मेरुदंडर हाड़ भांगी जाइथिला आउ सी से जगार अचेत होता एवं जहाँफल कि स्त्री निज सहारे छालू को घर को आनी एवं निज स्त्री सारा दिन भिक्षा वृत्ति करिकी निज स्वामी की जीवन बा भोक मेटाऊले परिवार चलाऊले जहाँफल कि बहुत कष्ट जीवन में अतिवाहित होता। एमती किछि दिन गलापर हठात गोटे दिन वर्षा प्रबल हवा द्वारा कौन सी लोक स्त्री कथा शुणी नथिले जहाँफल कि भोक उपास सी आउट पाउट होते एवं किछि दिन गलापर जितेबाला सी कौन सी खाद्य पदार्थ पाई नथिले पाखे एक रूपार मुदी थिला जहाँफल कि सी गोटे आमर जी था गाँव में साहुकार पाखे बंधा पकईले एवं किसी खाद्य पदार्थ किणिकी आनी एवं बाटर आसू हठात गोड़ खसीगला और सब खाद्य पदार्थ फोपाड़ी होता बिंची होता सी से जगार अचेत होते से समय स्वामीर भक्ति देखिकी स्वामी प्रति जो भक्ति स्त्री देखिकी सी खुशी होते माँ पार्वती तेणु सी आविर्भाव होते एक पर्वत उपर एक साप थब साप पाखे गोटे छोटिया मणिटे थी से मणि आणिकी तू जीवन सारा आनंद रही और तोर कौन अभाव रहा घर को जो फेरिले स्वामी देह भल हो जाता से कौन कले ना निजे बहुत भल खुशी चलने लगिले जमी किसी दिन खुशी लगे चलिए जे गाँ लोक देखिपारे ना और राजा पाखे जाए कहले सी चोरी कर जहाँफल कि से कथा को सी नहीं कि राजा बंदी कले और बंदी कारागार माने कारागार रखिले जहाँफल कि सी बहुत दिन रहा माता पार्वती राजा स्वप्नाघात आसिले और कहले जेतिक संपत्ति जेतिक धन संपत्ति जेतिक ये देसी से मोर और मुझे मो स्व इच्छा देसी से चोरी करना एते कथा है हेटू राजा छाड़ी और माता को पचारि कौन पाई आपण एत आविर्भाव होते मो राज्य में माता तांकर उत्तर कही कि जे मु दिने यहीपटे स्वर्गलोक जाऊे और स्वर्गलोक फेरला बेले प्रभु शिव निजे किसी कपट कले और निज जटा को छिंडाई फिंगिदेवा ताहा 8टी जगार पड़ता और सी 8टी जगार पूजा पाउथिले त्याफल कि मुझे कहली आपण खाली पूजा पाइबे और मुझे पूजा पाइबी तेणुक सी निजर आमर पारिजात पुष्प को फिंगी 7 भाग कर जहाँफल कि ये हूँ आमर समलेई मंदिर समलेई माँ होचनी पार्वतीकर अवतार और ये बड़ भौणी हिसाब से पूजा पाती। जदि आप ट्रेन मध्यम आसिया चाहते ताले कटक रु 260 किलोमीटर होची संबलपुर रेलवे स्टेशन और संबलपुर रेलवे स्टेशन रु समलेई मंदिर होचंदी 4 रु 5 किलोमीटर। फाइनाल आम आसी पहुँची गलु संबलपुर और संबलपुर जो नियारा दृश्य आपन को निहाती देखी यू माँ समलेई मंदिर हूँ 3 रु 4 किलोमीटर। प्रकृत में कथार कहती समस्ते मुझे बर आखिरे देखिकी विश्वास कली जे पश्चिम ओडिशा रे जो तांकर संस्कृतिटा होची मुख्य जिनिस सबु जगार आमर चित्र विचित्र होती संबलपुर जो संस्कृति एवं यहीटा हूँ सेल्फी पॉइंट संबलपुर जो सेल्फी पॉइंट हूँ यहाँ सतरे आज संबलपुर बुलिकी मत बहुत खुशी लगिला और समलेई मंदिर खास कर पहुँची मत आहरी बहुत खुशी लगे किंतु धन्यवाद दूची जे ओडिशा रे एते भल सुंदर जिनस अच्छी जहाँ आम देखा मिलूँ। यही रास्ताटा एत सुंदर मत लगिला रास्ताटा बहुत यूनिक आउ दिकर जो
ମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ି ଭଳିଆ ମରା ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା। ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଷ୍ଟାଚୁଟା ଦେଖିକି। ଆଉ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲୁ। କାହିଁକି ପଶିଥିଲୁ ନା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। এইটা ହେଉଛି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ବସିବା ବସି କରିବା ପାଇଁ ଆରି ଉପରେ ଯିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଗେଟ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଗେଟ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗେଟ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ସେକରେ 4-5ଟା ଗେଟ୍, ଏକରେ 4-5ଟା ଗେଟ୍। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାର ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସମଲେଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୀଠ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୀଠ ବୁଲିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ରିରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା। ଆଉ ସବୁଠି ଟିକେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ରି ଗାଡ଼ି ରଖିବା, ଫ୍ରି ପୂଜା, ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଚପଲ ଯାହା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିବେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଭୋଗ କିଣିଲେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭୋଗ କିଣିଥିଲି, ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ATM କାମ କେଉଁଠି ପାଖରେ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଭାଇନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଭୋଗ ନେଇଥିଲି 100 ଟଙ୍କାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ପେ କରିଥିଲି, 200 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରାଇଥିଲେ। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ତୁମକୁ। ଏବଂ ଭୋଗ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଗିଲାନି, ଟିକେ ଲାଗିଲା ଯେ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୀପ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ାର ଭୋଗ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସାଲୁକନା ଆଉ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 3-4ଟି 5ଟି ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିବେ ତ ବାଁ ପଟେ ହେଉଛି ଆମର ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଦୀପଟେ ଲଗାଇଥିଲୁ, ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଦୀପଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ମିଳିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ତ ଗେଟ୍ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଂହର ପିତ୍ତଳର ପୁରା ଅଛି ସିଂହ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍, ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼, 150 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେବ ମୋତେ ଲାଗିଲା। 150 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେବ ସେ ସିଂହଟା। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ତା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଧଇଲି, ଟିକେ ଗୋଟା ଯେଉଁ ଉଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଅଛି, ତାକୁ ଧଇଲି, ମାନେ ଏତେ ଓଜନ, ଏତେ ଜମଦାର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଥରେ ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ରାତିର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନରେ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାତିର ଭ୍ୟୁ କେମିତି, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି। ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡର କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଦିରର ଯେତେ ଏରିଆ ଅଛି, ବିରାଟ ଏରିଆ, ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ବି ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଦେଖିଦେବି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲିକା ଡେଲି। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲନ୍ତୁ। କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା, କେମିତି ଜାଗା ଲାଗିବ, ନିହାତି ମୋତେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପୁରା ଏରିଆଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଭରା। ଆଉ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଉ ଏତେ ୟୁନିକ୍ ଜାଗାଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର କି ଯାହାର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ମୋତେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଇଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ରହିପାରିବେ ବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିକି ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା କରିପାରିବେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ କି ସ୍ତମ୍ଭ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଜାଣିବି ଯଦି କହିବି। ଆଉ ରାତିର ଭ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭୋଗରାଗ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇଲି।
ओभरऑल भिडियोटी देखिला परे आपनको केमिति लागिला निहाती कमेंट माध्यम जणाइबे एवं समलई आपण केते थर आछंदी ताहा मध्ये जणाइले टिके भलो हबो एवं भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे एई भलिया ओडिसा रे भलो भलो जगह देखिया पई मो चैनल को विजिट करि पारंती एवं नेक्स्ट वीडियो पई आपनको अनुरोध करे मते किछि समय दियंतु पुनी गोटे भलो जगह नै के आसीबी आपण पई से पर्यंत मते अनुमति दियंतु जय जगन्नाथ देखा बा गोटे वीडियो रे।